तुमकां सगळ्यांक खबर आसा गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचें सेशन 27 तारखेक जुलयच्या समन केल्लें आनी तें अशा स्थितीन जाता ज्या वेळार गोंयांत कोरोना व्हायरसाच्यो केसीस दिसान दीस वाडत आसा. आज आमी काँग्रेस लेजिस्लेचर पार्टीची आमची मिटींग आशिल्ली आनी मिटिंगेक आमी वेगवेगळ्या विशयांचेर डिस्कशन केलें. पयलो विशय म्हणजे असेंब्ली आनी सगळ्यांचें अशें मत पडलें की असेंब्ली खूब कमी दिसां खातीर मागयल्या, म्हणजे 2 विका खातीर मागयली. तांचें म्हणणें आशिल्लें की असेंब्ली आनी मायज दीस जावपा जाय आशिल्ली, कारण हें फूल फ्लॅज बजेट सेशन आसा आनी हातूंत भितर फूल बजेट पास जाता. तुमकां बिझनेस एडवायजरी कमिटीची मिटींग जेन्ना जातली त्या वेळाचेर आमी हो प्रश्न उपस्थित करपाचो प्रयत्न करतले. त्याच भशेन ह्या असेंब्लीन सरकाराचे वेगवेगळे फेल्युअर्स आसा, ते मागीर कोविडाची स्ट्रॅटेजी जायत, ती मागीर तुगेले आमचे भायल्यान जे सी फेरर्स येतात तांचे बाबतींतली पॉलिसी जायत, अशे वेगवेगळे. ताजे भायर मागीर लेबराचो इशू जालो, ताजे फाटल्यान मदींच बातमी आयली की लेबराचे पयशे काडून आनी कोणाक पावले. अशे वेगवेगळे इश्यूज हे आमी असेंब्लीक एग्रेसिवली उपस्थित करपाचें ठरयल्लें आसा. दुसरो म्हत्वाचो विशय जो आमी आतां कितले दीस जाले सरकारा कडेन मागतात की आज ह्या कोविडाक लागून समाजांतलो दुर्बल घटक सामको त्रासाक पडिल्लो आसा. तो मागीर पायलट जायत, रिक्षावालो जायत, टॅक्सीवालो जायत, खाजेकार जायत, चणेकार जायत, फुलकार जायत, हे सगळे जाण पळय आसा हे आज अक्षरशः त्रासांत पडिल्ले आसा. आमी पयलीं हांवें एक पत्र बरोवन चीफ मिनिस्टरा कडेन मागिल्लें की 100 कोटीचें प्रोविजन करून तांकां कितें तरी एक पॅकेज रिलीफ तांकां दिवची. आमदारांची मिटींग आपयल्ली विरोधी पक्षाच्या, त्या वेळाचेर आमी हो प्रश्न प्रामुख्यान उपस्थित केलो की आज सगळे कडेन तांची परिस्थिती बिकट जाल्ली आसा, तांकां कितें तरी तुमी रिलीफ दियात. कारण केंद्रान पॅकेज दिलां, 20 लाख कोटीचें पॅकेज दिलां अशें आमी वाचलें. मदीं आमी पेपराचेर वाचलें की मुख्यमंत्र्यान 2000 कोटी मागल्या सेंटरा कडल्यान, स्पेशल ग्रांट्स मागल्या, पॅकेज मागला, कितें मागलां. ताजेरय कितें जालां तें आमकां अजून कळुना. म्हणजे म्हणून आमी म्हणिल्लें की एक फायनान्शियल कंडिशनाचेर एक व्हायट पेपर सरकारान पब्लीश करचो. कितें परिस्थिती आसा आज 500 रुपया कोण मेळपाचे, 2000 मेळपाचे, लाडली लक्ष्मीचे पयशे मेळपाचे, तरेतरेचे जे गृह आधार आसा आनी हांकां अजून 3-3, 4-4 म्हयने जाले पयशे मेळना. ह्या परिस्थितींत सरकारान एक व्हायट पेपर काडून फायनान्शियल कंडिशन ऑफ द स्टेट कितें आसा हें लोकां मुखार हाडपाक जाय अशी आमची मागणी. बाकीचे विशय जे डिक्लेअर केले ते आमचे पब्लिसिटी. पूण वायट कटींग दीस सरकार चलना, असेंब्ली सेशन आपयलां, कितें डिस्कस करपाक? सरकार ह्या असेंब्ली सेशन आपोवन कितें डिस्कस करपाक सोदता? असेंब्ली सेशन आनीकूय देंवयलां. कॅबिनेटीन डिसिजन घेयला कितेंय उदरगत सुदारप करचें न्हू म्हणून. नो न्यू एक्सपेंडिचर. आतां आमदार जावन आमचें काम कितें? गांवची उदरगत, गांवचें सुदारप. आयज कांय पूल मोडटाय, आमगेलें वेस्टर्न बायपास ब्रिज इतलो वयर आहलो तो सकयल हाडलो कॉन्ट्रॅक्टरांनी. म्हणटकच तरेतरेच्यो माहिती घेवपाची गरज आसा. आनी जेन्ना विधानसभा सुरवात जाता तर आमकां एक अधिकार मेळटा एक आमदार नात्यान, लोकांचो प्रतिनिधी ह्या नात्यान, की लोकांचे होप्स आहा, लोकांची एस्पिरेशन आहा, लोकांच्यो अडचण्यो आहात, लोकांची मागणी आहात, ही आयकून घेवपाक. आनी ही आयकून घेतलो जाल्यार आमी विधानसभेंत क्वेश्चन घालतात, कट मोशन घालतात, कॉलिंग अटेन्शन घालतात, मॅटर्स ऑफ अर्जंट इम्पॉर्टन्स घालतात.
आनीक सरकारा कडच्यान एक चर्चा जाता आनी प्रश्न आहात ते सुटावे जातात. आज जरी तर असेंब्ली सेशन जरी देंवयलें हें कशें जातलें? टोटल एक्सपेंडिचर जर काट केलो बजेट आनी कित्याक? आज की फाटले खेपेक बजेट गायल्ली ती बजेट आमी परफॉर्म केला. वॉट इज द परफॉर्मन्स ऑफ द लास्ट बजेट? देखून म्हाका दिसता आमगेल्या लिडर ऑफ ऑपोजिशन हू इज अ मेंबर ऑफ बिजनेस एडवायजरी कमिटी सांगपाक आमकां उणें उणें 4 सुमनां जाय, एटलीस्ट 4 to 5 weeks. So we can ask questions, we can debate questions, we can discuss questions, we can discuss the problems, the aims and aspirations of the people, and we can settle it. It doesn't mean we don't realize that the government is in difficulty. Yes, we realize government is in difficulty, but government must also discuss with us. Maybe we are in the opposition, but we are also important members and representatives of the people. If there are difficulties for the government, we'll discuss it, we'll find a solution. I am not saying that Chief Minister must get funds from heaven, but what I find that today everything is going wrong. The money which we are supposed to get from the center is not coming, and very, very important, the government is responsible for one crisis after another crisis. First came economic meltdown because of demonetization, unemployment crisis, industrial crisis, the crisis regarding banks, then there came the border crisis, then came the coronavirus crisis. Now government has created one more crisis and to increase the petroleum prices. पडोवंक लागल्या आनी बील कोणा येवपाक लागलें स म्हयन्यान पळय येवं नाय ती आतां म्हयन्यान 2 म्हयन्यान रोखडें आनी बील येयलां. बट दे इवन कोवीड एरियाज तांकां बील आमगेले आतां आमगे विलेजीन केसीस आहाय आमगे बील येवपाक लागले. म्हणजे द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गव्हर्मेंट आर नॉट वर्किंग इन लीग. दे नीड टू अंडरस्टँड की कोवीड आयडेंटिफायड पड पेशंट आहाय ते एरियाक सुद्दां बील धाडप म्हणल्यार हितून नेग्लिजन्स चोय. दॅट मिन्स द गव्हर्मेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इवन टू प्रोटेक्ट इट्स ओन एम्प्लॉईज. सो बॅड इज द एडमिनिस्ट्रेशन. इट इज सॅड टू इवन स्पीक दीस थिंग्स. बिल्स इतली हाय येयलें हितू हॉटेल्स आहाय रेस्टॉरंट्स आहाय लोकांगेली रेजिडेन्शियल बील पासून हाय येवपाक लागलें. इतली हाय येवपाक लागलें की लोकांक फारीक जायना बाबा तांकां टायम दिवपाचो ओ तेंगे कितें रिबेट दिवपाची हे टायमाचेर डिस्कस जावपा. आमी म्हणटा एसएमई ते रेस करतले नो डावट अबाउट इट. बट इंस्टेड ऑफ गिवींग द पीपल रिलीफ 3 months 6 months relief will give you to pay or something कांय ना. देर इज नोबडी इज टॉकिंग. फकत उलयताय कांय दिवपाची गरज ना. दिस इज द एटिट्यूड ऑफ द गव्हर्मेंट हे लोकां बद्दल. आतां कोवीड केअर सेंटर्स जेन्ना कोवीड केअर म्हणटाय जावं कोवीड केसीस म्हणटाय आमी कुडतोरी देंवल्यो. वी हॅव कम डावन बॅक टू 28 फ्रॉम 32. So we are taking all steps to see that we will bring them to zero. In case आता deaths जावपाक लागले जर तर deaths increase जाल्यो because the condition of the patients that are there in hospitalized in COVID hospitals, I think at least 35-40% of the cases are quite bad. I'm not hoping that should गोंया जायची न्ही. बट आमी ऑपोजिशन म्हूण इश्यू रेज करीताय तुमगे जर तर डेथ इनक्रीज जाल्यार तुमी कितें करतले? वॉट इज युअर एक्शन प्लॅन? द गव्हर्मेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन डुईंग ऑल दीस. मोर इंटरेस्टेड इन मायनिंग, मोर इंटरेस्टेड इन अदर इश्यूज. एंड दॅट सेक्शन 144 पड म्हणटा तो आजून निघून वचना. वॉट इज दी दादागिरी? इन ऑल स्टेट्स ऑफ द कंट्री नो सेक्शन 144 इज देर. सो गोवा इज द ओनली युनिक प्लेस. इतलें बरें एडमिनिस्ट्रेशन 144 लावपाक कितें ट्रान्सपेरन्सी आहा ह्या गव्हर्मेंटान कोट्टा. सो द गव्हर्मेंट हेज फेल्ड ऑन ऑल फ्रंट्स. नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम गव्हर्मेंट वॉट्स एवर इन द असेंब्ली कितें करी तुमकां सांगूंक जायना तें. सो आमकां वी वॉन्ट टू सी दॅट एज एन ऑपोजिशन आमगे इश्यू रेज करून गव्हर्मेंटाक लोकांक जस्टीस दिवपाचें हें आमगे काम जाता.